Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalmake malikule secret. Elle est venue donc sur le plateau, sur le nouveau plateau bele bade ingaya bi. Ina fo donc aba kalama tuba amna. Bamanango ko mo donné meni tourner muye ko ni odi. Donc ibike dombala filu yede. Donc ala kanange dombala filu ye. Hakilla an donné meni donc nen tourner de. Donc tan dafalen be subhanahu wa ta'ala ye donc sangulo ko nana an dugulo ko nana de donc an nyogonche an lame baw fene amu bere jele fo jen fam bere jele fe ananga fani be jen fam fam fe do anga foli be nyesi ni kata abere jele ma nala ka je inshallah ba sitara anga emploi de temps am se ko fatu ne pour que mo ga famia c'est-à-dire ko le secret ka soro mandi téléphone na walma whatsapp ko nana ma tamangode an soro kadide jamande gacha nga nte fara kura ko be no bakura de bawna ngote ko nta yorora ko ka jugu wo kono fema de sadina borani soro yo nabla isa fene ko te ko ni da goshi ka chaya donc ko da ko na yela yede o koro de ka fo ibi courage ta parce que jama ka cha donc doni donc kuma la sur un emploi de temps e muye ambe soro wakati mun konana ka précision wati précision c'est-à-dire ni akon do be singa sorote amno rd mo ma no borara ambe soro wati be kono ambe soro be kono mais mon préciser les noms ni dagushi dro na bisinga yele yi donc amno précision de ko ga fo e bi mali air jatemne kata mali midi ni e téléphone la jani ay ka fo téléphone na midi sera ka bo midi la fo 17h donc le secret bi soro ni ya wole téléphone na be soro ni vocal sama be soro donc ka ko o nye walma o ko fe abe soro téléphone fenena mais o be sika ke ba soro walma ita soro donc mais ni kon nana e bi ka vocal bla o mana ke ero ni nana fo le ke ka vocal bla aka chala fa ambi jabi ka kuma ife donc ka chiwe mu ya no kuma ofo nala ka je inshallah mais wati mu préciser lendo o de folen flani nala ka je donc les génies kayo bi bolo bi de bismillah ansira bi ka be arabam le 2 mars 2022 ni ngali bi mambolo bi o de ka fo muso do ko ale ka jate minana ale re jate minana ka re ka amna fo ale shetane mo ko doni abto ko sugu fen chamona nga domina na sugura chekola ami yafa black re na sugura dom kay cheko ke a chebs a furke bse ka clé saba wal ma do ko kelere ke a dati gale no ale la te kuma le faiblere donc ale kon na file no ki ya blasira le secret ba sitara alhamdulillah ye d'abord wala kan kisi ga bo donc setana utoro made kere ngara nyana fembe jina setana we donc wi chen ke kuma tamana nga a beta setana no fene donc ko do be nyagam ne nyogona donc ka soro te kelenye bawon ko te ko amadi jote ko doranga te dugu bella kumbo ba sitara ko sogo ere munye sogo ka chade sogo koro ka cha sogo ka gri wa jere yesu no godi c'est-à-dire en reflet tout comme na sa amega suno godi donc ni jabina muna o salede c'est-à-dire ça ere nyena mayaye balo o de sunogoy ya famia ni kuma griman bayre nga kuma to no fe folo metla kana détail di bi mercredi bi ka gri wa bi don gelaw ka donné nga mena fem fo don gelaw ye bi munun sigima kuna olu ba don munun silenta kun una don ga fani kuma yini kuma griman de ndala ka je inshallah donc comment on te morier kosobe o majani amato fe kosobe gagné na hundaro fe anguma ide kana sigawra de ya famia donc bi araba de ye bi doni yere do ye folo nga kuma tna nyeshin be ma bi mina détail ba chama di mo ma bi du kolo kibaro ya kambi ni ala ka je inshallah men se bera bi de awo donc c'est ça ako kasugo muso kasugo comme ame muso kuma de fois entre généralement ka chaya muso kasugo yalma ka fokani chesera nyogoma donc chebe dusu kam muso yoro fabi datige ka boama ko ela be koroj mendi o tewa donc o koro mundi chef en fait amna tla ko détail di ngantina taye folo muso ere ka sugu ka fo chesera ma walma nye cheko ke est-ce que o be koro e ka fo ko chetana strado wa abe koro toyi o koro ka cha kosobe amno de détail di pour que mo ko famia o kana muso ka sugu beke chetana stra nga be korote o ye quoi d'abord sogo do be sogo suga nan de be soro muso fanfe mun ni
setana ta bɛ se ka y'a kɔnɔna na saba si tɛ setana ta ye donc an bɛna détail di d'abord sogokan dɔ bɛna muso ma o sogokan an b'a fɔ o ma ko fama sogokan c'est-à-dire muso min bɛ yen n'a bɛ cɛko kɔnɔ déjà nka a farikolo famana cɛko ma donc a yɛrɛ farisogo ye cɛko réclamer a n'a hakili a dara a bɛ se ka sogo ka cɛko kɛ pour que a ka se ka libérer ka bɔ a hakili dominage min b'a hakili kan n'o ye cɛko nege ye pour que a bɛ se ka libérer ka bɔ o dominage kɔnɔna na cogo min na hakili bɛ se ka libérer cogoya min na ani ni ji cayara farisogo kɔnɔna na cɛko kɛbaliya jiw o bɛ se ka na ni bana caman ye muso fanfɛla la i n'a fɔ kɔnɔdimiw n'a ɲɔgɔnna kunberekuru dimiw ni farifagaw donc pour que adamaden dilannen bɛ cogo min naturellement pour que k'a tigi kisi ka bɔ o tɔɔrɔ ma n'a famana muso cɛko ma naturellement n'a y'a da a bɛ sogo ka cɛko kɛ vidange bɛ na a farikolo ma a n'a hakili ma k'a sɔrɔ setana sira tɛ i y'a faamuya o ye fɔlɔ ye donc filanan an b'a fɔ o ma ko provocation de nege c'est-à-dire muso min bɛ yen n'a yɛrɛ ye nege waleya a yɛrɛ nin na a bɛ se ka sugu o ko in na k'a sɔrɔ setana sira tɛ o kɔrɔ ye di don dɔ la i tora téléphone dɔ kɔnɔ na ka taa ja dɔ lajɛ k'i concentré o ja in kan ka mɛn o ja in kan fo i dara ka sunɔgɔ ni o hakilila in ye k'a sɔrɔ o tun ye ja ye mun ye cɛnimusoya ja ye e yɛrɛ fɛnɛ sugura cɛnimusoya la o kɔrɔ de k'a fɔ ko i dara ni mun ye i kɔnɔ ka sugu o ra quoi mais provocation de don e yɛrɛ de y'a waleya quoi o n'a ɲɔgɔnna i ni cɛ dɔ tora love kanu na negekani cayara i tulo kɔrɔ dɛ f'i yɛrɛ commencera ka mun ye donc i dara i sugura cɛko la donc ninnu bɛɛ ye communication sira ni filɛli sira ye c'est-à-dire i yɛrɛ ɲɛ ka fɛn filɛtaw sira a bɛ fɔ o ma provocation e yɛrɛ ye mun waleya n'i y'i da e sunɔgɔra e sugura mun ye cɛko ye donc o tɛ setanaw ta ye i y'a faamuya o ye provocation ta ye donc o ye filanan ye donc sabanan o ye muso yɛrɛ ka kibaruya c'est-à-dire sogokan ka sogo ka cɛko kɛ a bɛ kibaruya de di dɛ a bɛ se ka kibaruyaw fɛnɛ di k'a sɔrɔ setana sira tɛ ni fila si tɛ i yɛrɛ ka kunkan kibaruya a b'o di o kɔrɔ ye ka sogo ka cɛko kɛ i sogora ni cɛ mun ye cɛ suguya jumɛn don n'a bɛna kibaruya f'i ye sogo in a kɛra tile fɛ de wa walima a kɛra su fɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ e sogolen k'a fɔ n dalen tile fɛ n sunɔgɔra ko tɛ dɛ walima n dalen su fɛ n sunɔgɔra ko tɛ dɛ n sunɔgɔra tile fɛ ou bien n sunɔgɔra tile su fɛ o ko tɛ quoi c'est-à-dire k'i to sugu yɛrɛ kɔnɔna na ko in kɛra sogo ka réalisation na ko in kɛra waati jumɛn tilefɛla de kun don wa walima sufɛla de kun don o bɛ kibaruya dɔ de d'i ma i ka ɲɛnamaya kan kelen filanan cɛ in mɔgɔ belebeleba de kun don wa walima mɔgɔ jalamani de kun don o bɛ kibaruya dɔ de d'i ma i ka ɲɛnamaya kan donc cɛ in mɔgɔ jamajan de kun don wa walima mɔgɔ surumani de kun don o bɛ kibaruya dɔ de d'i ma i ka ɲɛnamaya kan donc cɛ in mɔgɔ jɛma de kun don wa walima mɔgɔ finman de kun don o bɛ kibaruya dɔ de d'i ma i ka ɲɛnamaya kan donc cɛ in tubabu de kun don wa walima farafin de kun don o bɛ kibaruya dɔ de d'i ma i ka ɲɛnamaya kan sogo in kɛra Europe de ou bien a kɛra Afrique de o bɛ kibaruya dɔ de d'i ma i ka ɲɛnamaya kan sogo in kɛra sanfɛ de wa walima a kɛra duguma de o bɛ kibaruya dɔ de d'i ma i ka ɲɛnamaya kan sanfɛ ye jumɛn ye a kɛra k'an to avion kɔnɔ o bɛ se ka kɛ o a kɛra k'an to so kan o bɛ se ka kɛ o wala a kɛra k'an to yiri kan o bɛ se ka kɛ o walima a kɛra k'an to duguma fɛnɛ quoi donc o bɛɛ bɛ kibaruya dɔ de d'i ma donc i ka ɲɛnamaya kan quoi donc sogo in na darageli kɛra la wa walima o ma k'a la parce que sogo a kɛli sogo la sira fila de don ka sin ka suwa ka ten i bɛ jaabi bira i bɛ sin ka bɔ a kalama k'a fɔ cɛ dɔ b'i disi la a bɛ ka tɛmɛ nin ye dɛ donc cɛ in a ma fɛnkɛ ma kɛ quoi c'est-à-dire darageli ma k'a la quoi kuma ma minɛ k'a fɔ jalaw kɛra f'a ye ɲɔgɔn faamuya ka rapport kɛ o dɔ ta ye o cogoya ye mais dɔ ta o bɛ k'a la quoi communication yɛrɛ de bɛ kɛ rendez-vous bɛ kɛ bon a bɛ to kumaw na fo a bɛ taa ko kɛ o bɛɛ bɛ kibaruya dɔ de di sogokan in kɔnɔna na est-ce que i y'a faamuya voilà donc sogo n y'a kɛ ni cɛ mun ye n dɔnbaga don wa ɔhɔn o bɛ kibaruya dɔ de di i ka ɲɛnamaya la n b'a dɔn ma ɲɔgɔn yɛrɛ fɛnɛ de don o fɛnɛ bɛ kibaruya dɔ de di est-ce que i y'a faamuya voilà donc sisan sogo bɛ kibaruya di muso ka kunkan k'a sɔrɔ setana sira tɛ ni sogotogoya ninnu na quoi est-ce que i y'a faamuya k'a sɔrɔ setana sira tɛ i n'a fɔ an ye fila min fɔ k'a sɔrɔ o si fɛnɛ tɛ donc o tɛ sabanan ye donc naaninan o ye setanaw ka sira ye o fɛnɛ bɛ yen o bɛ kɛ setanaw ka sira
muso bɛ sugu ka rapport kɛ k'a dɔn a b'a rapport kɛ tiɲɛ yɛrɛ la a rapport kɛcogoya o fana de b'a jira k'a fɔ ninnu nin ta in kɛcogoya in nin ye sɛtana sira de ye i n'a fɔ sɛtanaw ta baara n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn sɛtanaw ta baara kelen dɔrɔn de n'a détail dira a bɛ faamuya quoi mais saba tɔ bɛɛ bɛ adamaden yɛrɛ concerné i yɛrɛ ka provocation i farikolo ka fama ani i ka kibaruya sogo bɛ kibaruya mun di donc i ma mun ni sɛtana sira yɛrɛ fana donc o tɛ kelen ye quoi donc sisan an tɛ sɛtana sira in détail de comme o de kuma cayalen don an t'o détail di wala basi t'a la donc sisan sɛtana sira o détail o kɔrɔ de k'a fɔ ni muso bɛ sogo kuma bɛɛ cɛra sogo in fɛnɛ a bɛna don préciser de c'est-à-dire semaine kɔnɔna na n'a sɔrɔ tile a bɛna don mun kɔnɔna na hali ni ye sogoko 10 de kɛ don 2 ou bien don 3 bɛ yen a tɛ bɔ o don 2 dɔ la ou bien 3 dɔ la kelen kɔnɔna na parce que sɛtanaw dɔnnikɛlaw de u bɛ ka don choisi quoi u tɛ rapport kɛ ne ye kuma bɛɛ quoi u t'u kun fɛ quoi voilà donc u tɛ rapport kɛ kuma bɛɛ quoi donc ka rapport u b'a sigi don de b'a la quoi c'est-à-dire mana sugu cogo cogo don dɔ bɛ yen a tɛ bɔ o don kɔnɔna na quoi donc sɛtanaw ta taamasiyɛn fɔlɔ o ye filanan i b'a sɔrɔ sisan o sɛtana ne sɛtana de don toujours i bɛ sogo ni cɛ mun ye a bɛ kɛ mɔgɔ ye fɛnɛ mun ye i ka maloma ɲɔgɔn ye c'est-à-dire diɲɛ kɔnɔ cɛnimusoya tɛ se ka don e ni mun cɛ fiyewu hali a kuma tɛ se ka mɛn donc u ta bɛ k'o ye très généralement donc ka caya i y'a faamuya u ta taamasiyɛn sabanan u ka rapport kɛcogoya la a tɛ kɛ sutura kɔnɔna na c'est-à-dire i b'a sɔrɔ u bɛ rapport kɛ kɛnɛma walima sugu daw la walima o n'a ɲɔgɔnna c'est-à-dire rapport kɛcogoya la a tɛ kɛ ni sutura kɔnɔna cɛw b'u ta kɛ cogoya min na a sutura man ca donc a kɔnɔna na quoi i y'a faamuya voilà donc u ka rapport taamasiyɛn wɛrɛ la i b'a sɔrɔ sisan e bɛ cɛ fɛ cogo min na u b'a d'i ma ten misaliyala sisan n'a y'a sɔrɔ cɛ sima de ka di e ye n'a b'a fɛ ka cɛ dɔ utiliser n'i ye sogo la quoi a b'a kɛ cɛ mun n'a si ka ca misaliyala sisan ni cɛ disi sima de ka di e ye sisan n'a bɛna sogo kɛ n'i ye n'a b'a fɛ k'i utiliser sogo la a bɛ cɛ utiliser cɛ mun n'a si bɛ kɛ i b'a sɔrɔ siba bɛ k'a farikolo kɔnɔna na i b'a sɔrɔ e yɛrɛ dancogoya la rapport la ni cɛ ye o de ka di donc e ye quoi i yɛrɛ ka goût a b'a k'o de ye quoi donc a ka taamasiyɛn dɔ fana bɛ yen nɔ n'a y'a sɔrɔ sexe suguya mun ka di i ye misaliyalen belebeleba de ka di ye i b'a sɔrɔ toujours n'i b'a rapport kɛ ni cɛ mun ye i b'a sɔrɔ a sexe bɛ e yɛrɛ bɛ sexe fɛ cogoya min na a bonya walima a janya a b'a d'i ma donc te de i y'a faamuya voilà donc sɛtana yɛrɛ fɛnɛ silamɛw bɛ se ka yara kafirlamaw bɛ se ka yara donc sɛtana kafir dɔ sɛnɛ silamɛ don an t'o détail de mais o bɛ dɔn u ka position kɛcogoya la c'est-à-dire a bɛ rapport kɛ ni position mun ye quoi position dɔw bɛ yen n'a b'o kɛ o b'a yɛrɛ ko sɛtana kafir yɛrɛ de don donc position dɔw bɛ yen n'a b'o kɛ o b'a yɛrɛ sɛtana silamɛ de don mais a bɛ to ka tiɲɛni k'a sen fɛ quoi i n'a fɔ an bɛɛ bɛ jurumu kɛ donc cogoya mun na quoi est-ce que i y'a faamuya donc sɛtanaw ta a taamasiyɛn o ye nin ye donc k'a dafa u bɛ rapport kɛ n'i ye k'a sɔrɔ ji tɛna i la u bɛ rapport kɛ n'i ye ji bɛ n'i la fɛnɛ o kɔrɔ ye di souvent sɛtanaw filɛ nin ye fɛn sanumaw de don quoi u ka sani quoi o de kama u tɛ ye ɲɛ na o de kama ɲɛ ninnu t'u ye quoi donc n'a bɛ fɛ k'i ni dama utiliser don mun na ni ye fɛn sanuma de ye nɔgɔlenya tɛ ni na quoi ni ye fɛn sanuma de ye donc n'a bɛ fɛ k'i ni dama utiliser don mun na a bɛ ni utiliser o kɔrɔ ye k'a fɔ i bɛ rapport kɛ sogo la sentiment bɛ na i ma i bɛ diya sɔrɔ rapport la mais ji tɛna i ma cela veut dire k'a ni dɔrɔn de utiliser mais a ma maga farikolo la quoi donc n'a ko bi ta in n bɛ bɔrɔn totalité yɛrɛ de ta bi dɛ a bɛ farisogo utiliser ka tila ka ni fara a kan donc n'a y'o ta ɲɔgɔn fɛ sen mun na i b'a ye k'a fɔ ji bɛ na i ma c'est à dire n'i wulila i b'a sɔrɔ i bɔnna yɛrɛ i n'a fɔ i bɛ deli ka bɔn cɛko kɔnɔna na donc cogoya mun na quoi donc mɔgɔw k'a faamuya sɛtanaw baara mais a bɛɛ tɛ sɛtanaw ye très généralement ka caya donc muso jumɛn de bɛ se k'a confirmer k'a fɔ k'ale ta ye sɛtana ye an bɔra ka taamasiyɛn mun fɔ o ye nin ye ni nin taamasiyɛn ninnu bɛ muso mun na i bɛ se k'a fɔ k'i ta ye sɛtanaw ye parce que kuma dɔw la muso dɔw i b'a sɔrɔ n'a bɛ rapport kɛ sogo la a tɛ diya sɔrɔ mais n'a bɛ rapport kɛ a bɛ diya sɔrɔ mais n'a bɛ rapport kɛ réalité la a tɛ diya sɔrɔ donc dɔw b'a fɔ k'o ye sɛtana ko de ye si a dɔw bɛ se ka k'o ye nka dɔw tɛ o ye quoi dɔw sɛtana sira fɛ dɔw bɛ yen n'u b'a rapport kɛ sogo la u bɛ diya sɔrɔ mais n'u b'a kɛ réalité la u tɛ diya sɔrɔ
sedana sira fɛ a bɛ se ka k'o ye kuma dɔw la mais kuma dɔw la a ti k'o ye fɛnɛ donc an t'o point turu quoi an t'o turu quoi an bɔra ka mun fɔ sisan nin y'a sedana siraw de ye très généralement donc ka caya quoi donc sisan ni ko sisan ko an bɛ dɛmɛ jumɛn di a tigi ma pour que ani cɛ bɛ se ka kisi ɲɔgɔn tɔɔrɔ ma nin na nka cɛ bɛ ka kɛ kun mun na an bɛna sɔrɔ k'o kibaruya fɔ a ye détail caman bɛ nin kɔnɔ na mais an tɛna o bɛɛ détail di parce que an ko muso ka kibaruya ni cɛ jamanjan don o bɛ kuma dɔ de fɔ ni cɛ surumani don o bɛ kuma dɔ yɔrɔ ni cɛ finman don nin bɛɛ bɛ kuma dɔ de fɔ waati t'an permettre ka nin bɛɛ détail di nka an bɛna solution de di sisan ka sɔrɔ ka don gundo dɔ kɔnɔ k'o yira mɔgɔw la mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ sogo mun filɛ nin ye diyagoya mɔgɔw bɛ sogo kan adamaden dancogo yɛrɛ a bɛ sogo kan diɲɛ yɛrɛ dilancogo de bɛ adamaden sogo kan ni kun mun ye an bɛ sɔrɔ ka n'o jaabi di pour que cɛw ka hakili sɔrɔ u kana taa bi musow kan k'a kɛ i n'a fɔ u se b'a la k'a sɔrɔ u se t'a la quoi i y'a faamuya voilà donc muso bɛ jumɛn de kɛ solution fɔlɔ la ni i bɛ sogo k'a fɔ cɛ bɛ s'i ma jamais au grand jamais kana sɔn i cɛ ka bɔ a kalama hali n'a kɛra bananama de ye ira ka kɛ sisan sira bananama de ye ira a yira cɛ la dɔrɔn k'a fɔ i man kɛnɛ o bɛ kunkolodimi bila n na u bɛ nin gɛnna u bɛ nin gɛnna kunkolodimi ko in fana bɛ yen u ma sɔn ka don o kɔnɔna na quoi u malo ka dɔgɔ kana taa an da don o kuma na quoi i y'a faamuya sinon kunkolodimi ko bɛ yen a ko kɔnɔna na ma sɔn ka to o ko kɔnɔ ma sɔn ka to o yɔrɔ kɔnɔ n y'o to yen donc i bɛna n'o sira de ye u bɛ kunkolodimi bila n na u bɛ ka nin gɛnna u bɛ ka nin gɛnna mais tiɲɛ na n tɛ sogo cɛ ko la i b'o fɔ cɛ ye quoi pour que cɛ kana dɔn fiyewu k'a fɔ k'ale muso bɛ sugu cɛ ko la quoi a kana dɔn yɛrɛ de quoi awɔ i b'a dogo yɛrɛ de kan'a fɔ hali n'a y'i nɛgɛ hali n'u taara n'i ye furakɛlikɛla fɛ yen i yɛrɛ kelen ni furakɛlikɛla de bɛ se ka kuma in fɔ mais ni cɛ kɔni bɛ yen walima a tulo bɛ se ka kuma in mɛn kan'a fɔ a dogo kɔlikɔli a fɔ cɛ ye tiɲɛna o kɔni bɛ ko bɛ kɛ n na dɛ nka ne tɛ sugu cɛ ko la hali ni o yɔrɔnin bɛɛ ni tilala n'i da sisan ni sɔgɔra sisan kan'a fɔ donc ko in sécurité yɛrɛ de y'o ye c'est à dire i ka lakana ani i ka bonya c'est à dire ani kanu de kan ka tiɲɛ ni cɛ cɛ mun b'a tiɲɛ ja n'i bɛ to k'a fɔ cɛ ye k'i bɛ sugu cɛ kura o de b'a tiɲɛ ja voilà o de b'a tiɲɛ ja donc i kan'o fɔ quoi maa si kan'i bila i k'o fɔ cɛ fa y'a wele o k'a ye na kuma in ɲɛfɔ yan kan'a fɔ cɛ ba y'a wele o kan'a fɔ e yɛrɛ fa y'a wele o k'a sɔrɔ e cɛ kɔni bɛ kɛnɛ in kan kan'a fɔ quoi walima kan'a fɔ mɔgɔ ye mun b'a se ka kuma in lase i cɛ ma kana to a ka bɔ a kalama k'a dɔn k'a fɔ cɛ k'a bila a kun parce que olu ye psychologie siraw de ye cɛ k'a bila a kunkolo la k'a fɔ k'ale muso tɛ a n'a ka setana ko in bɛ a tɛ sogo cɛko kɔnda o idéologie dɛ o tile in c'est à dire o sɔgɔ cɛ kunkolo kɔnɔna na quoi maa si ka n'i b'o kan o de ye ko in solution yɛrɛ ye i y'a faamuya parce que munna cɛ bɛ ban ka kuma muso in fɛ o de ye yan ye i y'a faamuya o yɔrɔ de ye yan ye a b'i ban ka kuma fɛ kun jumɛn na kun in de ye nin ye parce que a ti bɛn cɛ si ma mun b'a dɔn k'a fɔ ko cɛ wɛrɛ bɛ ka s'ale muso ma ka tila ka jɛ ni o ye o ti bɛn cɛ si ma voilà cɛ malo mana dɔgɔya cogo o cogo walima mana kɛ dayisu ye cogo o cogo i n'a fɔ silamɛw b'a fɔ cogo min na k'a dɔn k'a fɔ cɛ wɛrɛ bɛ ka s'ale muso ma a k'o dɔn ka tila ka jɛ ni o ye o t'i bɛn a ma fiyewu voilà donc cɛ b'i da tigɛ a kun jumɛn na komi ko in bɛ ka kɛ sebaya dɔ de kɔnɔ mun dɔnniya tɛ cɛ in bolo nka dusukun b'a kɔn c'est à dire a b'a kalama k'a fɔ cɛ dɔ bɛ ka s'ale muso ma mais sebaya jumɛn kɔnɔ dans un autre monde c'est à dire diɲɛ wɛrɛ sebaya kɔnɔna na o ye sunɔgɔ in de ye quoi n'a kun bɛ se ka n'a sɔrɔ a sebaya kun b'ale bolo a b'a ban pewu de mais komi a bɛ ka kɛ cogoya la mun sebaya t'ale tɛgɛ kɔnɔ donc a yɛrɛ dusukun ka muso in kɔn o bɛ k'ale ma wajibi de ye i y'a faamuya donc dusukun ka kɔni ka tila k'a fɔ k'i bɛ yɛlɛ o tigi fɛ ten o ka gɛlɛn donc finalement farikolo b'a waleya quoi a bɛ se ka tile 3 ta a tɛ kuma muso in fɛ bilen walima ka taa fo dɔgɔkun kelen na parce que adamaden bɛ ɲinɛ quoi yanni a ko in ka taa ka bɔ donc a hakili kɔnɔna na i y'a faamuya donc cɛ bɛ k'a kɛ ka da nin kun in de kan surtout ni sitana ninnu b'a fɛ ka cɛ in tɔ lafutinɛ o sitana kelenw tila ka na cɛ in utiliser u bɛna fɔ a tulo kɔrɔ walima a kunkolo kɔnɔna na bɛrɛ t'e bolo a bɛ to ka sogo mun na o ye jamajanba de ye donc ka to sunɔgɔ la a n'o karilen ɲɔgɔnna sogo la
o ko daka e ma dilan be kun fang me jira et saka ni be jida mo ba soro jama jamba bolo pelu ba bolo fitini be bolo donc abilla su quoi wala ka fa e ka rapport te men minti flaga sono ko na bisa air flaga ni be ka fe e gon be to de ka donc abilla futne quoi e ma fomia kana do ikono ki la futne wala e fine no sa e chema ngo sobe e ba soro ale be bo fenge chemani nu to de palmer nu ni fenge bo gasuni nu ani maro ko buskape wa wenjme te tiktok chemani nu voilà donc abna wulu be imaginer che kungolo la quoi ima yara na dona tiktok kono na to da ne cheni la de abisa ke akumeka sumu na ni nyona chemani de do bo e chemani ko sobe donc ere fine do jele no fene donc abila futne finalement kore do fene mun fene tigiyate e bolo i setara donc abila futne finalement ibe che muso kele ka soro ibe ka kele fura quoi voilà ibe ka kele fura mais i kono quoi donc farkolo de bo wala quoi donc farkolo ba wala ali munge ore abidat ke ka bo muso ma tlegele tle flat le saba kuma do fo une semaine kondana donc akuma la sunya muso aw fɛn bi ka fɔ aw ni shetana o ɲɔgɔn jɛ ɲɔgɔn ye ko shetana bɛ aw bɛ sogo rapport la ni shetana sira ta ye que ça soit shetana sira do o shetana sira tɛ o kana dɔn fiyewu a solution kana to fiyewu i cɛ ka bɔ a kalama k'a fɔ i bɛ sogo cɛ kura o yɔrɔ kɔni o sɔgɔ a ɲɛ dɔn pewu o de b'a hakili sigi sinon n'a ko wulila ni cɛ ko k'a bɛ yafa cogo cogo a tɛ se parce que n'a hakili jiginna ko yɔrɔ o b'a pousser fo finalement ko in a bɛ taa laban a caman bɛ dabila u ka furu ninnu bɛ dabila nin de kama sinon sisan muso ninnu tɛ muruturu mɔgɔ la u t'i fa u tɛ foyi kira mais n'a ɲɔgɔnna kow de bɛ na cɛ dusukun tɛ se ka supporter quoi donc cɛ bɛ sigi ka ko ni fitinin dɔ de kɔnɔ n'o kɛra dɔrɔn a b'a fɔ ko muso ma taa so parce que a bɛ fɛ ka muso in bɔ a ɲɛkɔrɔ yɛrɛ de quoi donc n'o fɛn fitinin kɛra dɔrɔn a b'a fɔ muso ma taa so o la a b'an balimamuso minnu na u kana to jamais au grand jamais cɛ ka bɔ a kalama hali na sisan a y'i kunu e sugura dɛ n'a ko a kɛra cogo di ke e sugura sisan a ma sugu ne tɛ sugu ka sugu kabini ala ka ne da ne yɛrɛ ka sugu ne hakili baara a kɛra siɲɛ 2 de a siɲɛ 2 la e yɛrɛ de kun don ne kun bɛ ka taa an taara Babɛnbara bon a bɔra an taara chambre ta i b'a dɔn o don rapport jara n'o tɛ ne ma deli ka sugu c'est à dire n'i bɛ sogo in fɔ pour que a ka dɔn k'a fɔ i bɛ sogo n'i ma ɲɛ sogo in fɔli kɔ i b'a fɔ k'ale yɛrɛ de kun don i ka hɛrɛ b'o de la donc o de y'a solution ye mun bɛ di musolakaw ma a bɛ ka kɛ muso minnu na u ka baro bɔlen u k'a dabila u cɛw fan fɛ pewu i ni furakɛli kɛra cɛ i bɛ se ka kuma in fɔ hali i cɛ talen fura ɲini i ye ka n'o furakɛ ka n'a fɔ furakɛli n'i y'a fɔ furakɛli kɛra ɲɛna i b'a fɔ a ye bon ne bɛ sogo pour que u ka se ka fura in sɔrɔ sogo fura in sɔrɔ ka d'i ma mais kana fɔ n cɛ ye ko n bɛ sogo cɛ kora dɛ mais fura ninnu di yan dɔrɔn i y'a faamuya wala furaw bɛ sɔrɔ anw yɛrɛ bolo n'ala ka jɛ inshallah contre Satan an b'a d'i ma anw t'a fɔ k'an bɛ sitanaw gɛn ka bɔ i kɔ dɛ nka fɛn min ye cɛnimusoya sogo kɔni ye o bɛ bɔ i n'a cɛ awɔ n m'a fɔ a bɛ bɔ i kɔ dɛ mais a kɔni i kɔni tɛ sɔn ka na cɛko ni musoya ko la bilen n b'a fɔ cogo min na n'i y'a kɛ ten ni ala ka jɛ inshallah yiri de don mun bɛ di a tigi b'a ko safunɛ fɛnɛ de b'a la a b'a n'a safunɛ ko ɲɔgɔn fɛ a bɛ yiri in ko en même temps a bɛ safunɛ fɛnɛ ko a ka ca ala fɛ cɛnimusoya sogo kɔni o ye bɔlen i fan fɛ n'ala ka jɛ donc inshallah donc a kuma la sur les jeunes il faut que cɛlakaw k'a faamuya u ka musow to pɛrɛn nin na an bɛ diɲɛ dɔ de kɔnɔna na mun contrôle tɛ donc a si n bolo n y'o f'i ye n ko arabe n ko man ɲi bi dɛ n bɛna o de walawala c'est à dire diɲɛlatigɛ yɛrɛ ye sunɔgɔ de ye an bɛ ka sunɔgɔ de donc n'an bɛ sunɔgɔ an bɛ sogo de wajibi ye c'est à dire a bɛ n'a fɔ an bɛ sunɔgɔ la déjà an filɛ nin mɔni mun na a bɛ fɔ nin de ma sogo nin tɛ mɔni ye quoi nin tɛ vie yɛrɛ ye quoi vie réelle tɛ nin ye quoi vie réelle yɛrɛ tɛ nin ye quoi a bɛ fɔ nin de ma sogo donc vie réelle o de saya ye bon pour que mɔgɔw ka se ka faamuya komi adamaden hakili ka dɔgɔ pour que mɔgɔw ka se ka faamuya ala b'a fɔ aw ye ko yan de vie ye donc saya k'o ye lahara ye i y'a faamuya mais i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔrɔn ala b'a fɔ i ye ko vie cɛma vie cɛ ɲɛnɛmaya cɛn ɲɛnɛmaya o tɛ diɲɛ ye o de lahara ye donc mɔgɔw tun bɛ yen de cɛn ɲɛnɛmaya yɛrɛ adamadenw bɔra yen de ka sɔrɔ ka na sogo ra an filɛ nin mun na sisan nin ye sunɔgɔ de ye an bɛ sunɔgɔ mun don an bɛ ka sogo de est ce que i y'a faamuya sunɔgɔ mun don an bɛ sunɔgɔ de la ka sɔrɔ ka sogo
donc an bɛ mun kɛ n'an b'a fɔ o ma sunɔgɔ o tɛ sunɔgɔ ye o ye lafiya de ye lafiya farikolo bɛ se ka lafiya cogoya min na o de kama Ala b'a fɔ i kuranna ko k'ale sunɔgɔ kɛ lafiyala ye mɔgɔw ye dɛ c'est-à-dire mɔgɔw bɛ ka sogo kaban an filɛ nin ye waati min na i ko sisan an bɛ ka sunɔgɔ wa an bɛ sogow fɛnɛ na mais an ka nin sunɔgɔ in o ye lafiya de ye an b'o de kɛ pour que an ka lafiya sinon an bɛ sunɔgɔ la quoi an bɛ sogo la et puis ni min sara o de ye o jaabi ne o la o y'o kunne de ye c'est-à-dire ni min sara o ye jaabi ne o la i b'o dɔn cogo di diɲɛ sufɛla de voilà n m'a fɔ n ko détail caman de bi yan diɲɛ tɛ tilefɛla ye quoi diɲɛ yɛrɛ ye sufɛla de ye dibi de don i b'o dɔn cogoya jumɛn na ni tilegandilen de fɛ n'i ye so datugu k'a fenêtre bɛɛ datugu ka fɛn bɛɛ datugu dibi bɛ sin ka na ten cɛman nkalon dibi bɔra min dibi donc n'an ko détail kɛ o n'a fɔ ko naturel yɛrɛ ye o de ye voilà a kun bɛ ten de voilà i y'a faamuya donc dibi o kɔrɔ de k'a fɔ dibi dibi ma bɔ yɔrɔ la quoi dibi yɛrɛ de bɛ yen diɲɛ yɛrɛ de dibi ye n'i ye yelen bɛɛ minɛ dɔrɔn a dilanna cogoya min na a bɛ kɛ ten de o de ye dibi ye donc cela veut dire que su tɛ ko quoi su tɛ ko i b'a faamuya kabini Ala ye diɲɛ da su kolen de don diɲɛ yɛrɛ ye sufɛla de ye bon tile de bɛ na pour que mɔgɔw bɛ se ka yeli kɛ ani k'an ka makaw dilan quoi ni tile taara a bɛna dan cogo kɔrɔ la quoi est ce que i y'a faamuya donc diɲɛ sufɛla de ye tilefɛla taara o de kama n'i ye fenêtre ni fɛnw bɛɛ datugu dibi bɛ sin ka na k'a sɔrɔ tile bɛ yen cela veut dire que dibi bɛ yen ka kɔrɔ quoi mais ka dibi to yen e ka na ni yelen ye k'a sɔrɔ i ma yelen wɛrɛ utiliser o bɛ se ka kɛ yan voilà cela veut dire que dugukolo dancogoyara dibi de don quoi dugukolo yɛrɛ dibi de ye donc pour que k'o confirmer diɲɛ kaso de ye ni faamaw y'i minɛ u b'a fɔ ko an bɛ n'i bila min dibi an bɛna don dibi la voilà fɔlɔ faamaw b'a fɔ de ko an bɛna don dibi la bon diɲɛ yɛrɛ ye dibi de ye mun b'a kɛ dibi ye kaso de don kaso yɛrɛ bɛ wele dibi de ye cogo jumɛn na jɔn ka kaso don adama n'a muso u ye Ala sɔsɔ Ala y'u jigin ka na garde à vue la kaso garde à vue la quoi c'est-à-dire diɲɛ Ala ka kaso de ye mais kaso mun don garde à vue de don garde à vue de don i bɛna bɔ a kɔnɔ ka na kiiri da ni kiiri da jara i la i bɛ taa vraie vie la vraie vie i bɛ taa vie yɛrɛ la i m'a faamuya o ye alijinɛ ye ni kiiri da ma jira i bɛ taa prison centrale ba yɛrɛ la o de ye jahanama ye mais diɲɛ yɛrɛ ye garde à vue de ye ni mun ka kiiri sera o bɛ wele ka n'a kiiri ni kiiri tigɛra i ka taa kasobonba yɛrɛ la Ala k'an kisi walima i ka taa a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ i ka taa alijinɛ na o de ye vraie vie ye o de kama pour que hali sisan ka kalanbagaw la faamuya o de kama alijinɛ na dibi tɛ yen dibi tɛ yen Ala y'o fɔ de Ala ko alijinɛ sumalen don ko yelen taara yelen tɛ dibi tɛ donc dibi tɛ alijinɛ na alijinɛ fɛ yen sisan alijinɛ na sisan su tɛ ko quoi su ko tɛ yen i n'a fɔ anw fɛ yan an filɛ nin yan sisan cogo min na tilegan tɛ yan mais Ala bɛna ni tile de ye pour que an ka se k'an mago ɲɛ an bɛ sufɛla de la donc yan ye dibi de ye i y'a faamuya yan ye sufɛla de ye diɲɛ ye sufɛla de ye tile bɛna de pour que an ka se k'an mago ɲɛ n'a ye ka taa mais toujours a bɛ sufɛla in de la donc lahara o de ye yelen ye o de ye yelen ye o de ye vie cɛman yɛrɛ ye donc o de kama dibi tɛ yen parce que o de ye vie cɛman yɛrɛ ye donc an filɛ nin cogo min na sisan an bɛ sogo de la awɔ toujours an bɛ sunɔgɔ ni sogo de la tan o de kama mɔgɔw b'a fɔ ko ninnu bannen don ko latigɛ k'ala y'a latigɛ k'a banna k'ala tilala ka baara la k'a banna wala a tigi ma nkalon tigɛ o nin bannen don quoi sisan an b'a ka dɔrɔn ka taa quoi ni mun ka page yɛlɛmɛna i ka page min yɛlɛmɛ ka taa mɔni mun na o de ye vraie vie yɛrɛ ye i y'a faamuya o vraie vie yɛrɛ mɔgɔ minnu sara yɛrɛ olu ma se yen fɔlɔ quoi olu bɛ ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ dɔ de la ka tɔw kɔnɔ fɔlɔ pour que an bɛɛ bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ a bɛ fɔ o yɔrɔ ma ko bardak c'est-à-dire mɔgɔ min sara a tɛ fɛn kalama yan ko ra quoi i y'a faamuya a tɛ fɛn kalama lahara ko ra a bɛ milieu de la o fila ni ɲɔgɔn cɛ n'i bɔra i bɛ taa ye de donc i tɛ lahara ko kalama i tɛ diɲɛ ko kalama a bɛ fɔ o yɔrɔ ma ko bardak est ce que i y'a faamuya voilà donc sisan dɔ bɛna fɔ non an bɛ ka ko hali i b'a mɛn kuma kɛra dɔ la ko ne ye sarakati bɔ su ye k'a bɛ bɔ a kalama o ko don o don ko su don o don u bɛ kuma dɔ fɔ ko don o don ko ni
samatigiw nana ko u do dɔ fɔ quoi ko don o don minnu bɛ sarakati bɔ ko dɔ tɛgɛ jala sigilen kan to ko a k'ale ka mɔgɔw mana ni fɛn ye kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ tɛ olu ye nkalon de ye o tiɲɛ tɛ a tɛ kuranna kɔnɔ i bɛ se ka o sɔrɔ kan dɔ la dɔrɔn mun sɛbɛnnen bɛ tiɲɛ tɛ pour que i k'a dɔn ko tiɲɛ tɛ maa mun sara a tigi tɛ fɛn kalama Ala de b'o f'i ye maa mun tɛ fɛn kalama o b'a dɔn k'ale samana ou bien a ma sama cogo di a tɛ tilen pour que i k'a dɔn tiɲɛ tɛ asabi kafi mɔgɔw minnu tun bɛ kulu wo kɔnɔna na u ye san 300 ni san 9 u y'o de kɛ sunɔgɔra mais u kunnen ka bɔ sunɔgɔ la Ala b'a fɔ i kuranna k'a fɔ ko kuma kɛra dɔ ye ko dɔ ye ɲininkali kɛ ko yala an ye tile joli de kɛ sunɔgɔ in na ko dɔ ko k'an ye tile 1 de kɛ dɛ ko dɔ fana ko ayi k'an ye tile tilancɛ de kɛ sunɔgɔ la ka Ala ko non k'o bila ko k'a sɔrɔ k'u ye san 300 ani san 9 k'u y'o de kɛ sunɔgɔ la k'u ye san 300 u y'o de kɛ sunɔgɔ la an y'u jidi ni 9 ye ni san 9 ye ka fara a kan quoi cela veut dire que u tɛ foyi kala u tun tɛ fɛn kalama o san 300 e kun na e ko e tile 1 de kɛ sunɔgɔ la o kɔrɔ ye k'a fɔ ko tɔ minnu bɛ ka kɛ kɔfɛ i tɛ kibaruya la tiɲɛ tɛ donc o k'i bɔ yen nɔ jufu ka maaba dɔ bɛ yen a tɔgɔ ye ko Uzeyir a sara a fana ye san 100 de kɛ a bɛ salen a kun na kumakɛla y'a ɲininka ko yalama ye nin waati k'i mɛnna sunɔgɔ in na dɛ k'e tile joli kɛ sunɔgɔ in na a ko tile 1 walima tile tilancɛ san 100 sunɔgɔ kɔfɛ a ɲininkara ko ale tile 1 de sunɔgɔ c'est à dire ni mɔgɔ min da midi ka wuli fitiri quoi k'ale y'o de sunɔgɔ san 100 cela veut dire que a tɛ yan kalama quoi n'a kun bɛ yan kalama a kun t'o fɔ quoi donc su a tɛ foyi kalama yan a tɛ hali lahara kalama c'est à dire lahara mun n'an y'o fɔ le vrai vie la n'an sera ye o de ye kununin ye an bɛɛ bɛ n'a fɔ an salen bɛ de o ye saya sunɔgɔ dɔ de don an bɛ mun na mɔni na yan donc ni mun sara i bɛ taa kunbɛn yɔrɔ in na donc lahara don o tɛ fɔ maa kɔ o de ye le vrai vie o de la vraie vie o tɛ dibi ye tile tɛ dibi tɛ o de vie cɛman yɛrɛ ye donc ka kuma lasurunya dɔrɔn n'a ma ye k'a fɔ ko diɲɛlatigɛ in ye sunɔgɔ ye farikolow sogoli o ye wajibi de ye ça c'est logique cɛ bɛ sogo wa muso yɛrɛ fana bɛ sogo donc i kana na muso minɛ ko dɔ ma ko mun n'a se tɛ o ko in kɔnɔna na jɛɲɔgɔnw de don anw ye danfɛnw ye i n'a fɔ sɛtanaw fana ye danfɛnw ye cogoya min na Ala y'a ɲagami ɲɔgɔn na ni kun de ye ani cogoyaw ni lahalaya dɔw de ye ni cogo mun ye o dɔnni bɛ Ala yɔrɔ voilà donc n'a bɛna ko dɔ tiɲɛ e ye i b'a yɔrɔ ni réparer mais i kana muso in tɔɔrɔ o kun in kama Ala kama parce que Ala yɛrɛ de ko in kɛ o cogoya in ye n'Ala ka diɲɛ le jeune i bɛ jumɛn da nin kan d'accord hakili la fanu kɔni una mɛla bi nka kanu mana fɛn fa o tɛ jufa nin bɛ sɔn ka k'u garisɛgɛ sinon ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali fitinin 2 fara kan mais t'a dɔn ni wagati bɛna se k'o koro a to meilleur la kɛ n bɛna wagati lajɛ ni wagati ye donc an permettez an b'o kɛ bon wagati kɔni tɛ yen parce que minute 30 yɛrɛ tɛmɛna donc je croyais que ɲɔgɔnna ma deli a kɛra ka caya donc i bɛ se ka question poser an b'a bila question nataw la ok donc ne ɲininkali fɔlɔ ye min ye ni muso fasa min ne sɛtanaw b'u fréquenter u ka influence jumɛn de b'u la ka taa cɛ ka ɲɛnamaya ma c'est à dire ne ni muso fasa ni sɛtanɛ b'a fréquenter yalima u tɛ se ka problème don cɛ ka garisɛgɛ ko la wa o ye ɲininkali fɔlɔ ye ne tun bɛ fɛ k'o de fara a kan baasi t'a la bon kumaw bɛ yen a ka ca dɔw b'a fɔ k'a bɛ problème don cɛ ka garisɛgɛ ko la nka an t'o fɔ ni émission nataw la anw b'a fɔ sira dɔw de fɛ a bɛ se ka problème don cɛ ka garisɛgɛ ko la mais f'i k'a dɔn sira dɔw fɛ fɛnɛ a bɛ se ka cɛ ka garisɛgɛ kɛ manamana ka kɛ lewulewu c'est à dire k'i ka garisɛgɛ k'a ja quoi k'i ka suruku garisɛgɛ yɛrɛ fɛnɛ k'o d'i ma c'est à dire k'i kɛ waritigi yɛrɛ ye quoi sira dɔw fɛ a bɛ se ka bana lase cɛ ma n'a ma faamuya i n'a fɔ a bɛ se ka kɛnɛya lase cɛ ma fɛnɛ n'a ma faamuya a bɛ se ka jugu teliya ka don cɛ kan n'a ma faamuya i n'a fɔ a bɛ se ka jugu bali ka don cɛ kan n'a ma faamuya ni kun mun ni sira mun ye n'Ala sɔnna ma n'a nana an bɛn'o détail di mɔgɔw b'a faamuya n'Ala sɔnna ma inchallah donc toujours Malick le secret et les jeunes tun bɛ plateau ba ye n ka y'a bɛ n'i b'a ɲini internet sɔrɔ i b'a sɔrɔ Malick le secret i b'an sɔrɔ internet kan dɛ ni mɔgɔ bɛ kunnafoni wɛrɛ fana i bɛ se ka daw gosi 77 39 39 0 de ni daw gosi dana yɛlɛ i ye dɛ ni dama yɛlɛ kɔrɔ de k'a fɔ jama ka ca dɔɔni k'i patienter dɔɔni kɔfɛ ko daw kuna yɛlɛ i ye dɛ n'Ala ka diɲɛ inchallah problème caman bɛ yen nɔ an tɛ dɛsɛ o la n'Ala ka diɲɛ inchallah an ma taa tɔmɔ an ka fɛn de don
donc ka taa cɛni musoya siraw fɛ degun na ni ala sɔnna ma inshallah i b'an wele an bɛ se ka mun réseau la an b'o f'i ye ni ala sɔnna ni kan ka wari bɔ mun na i b'o bɔ dɛ ni kunnafoni dama kan ka d'i ma mun na o fana na d'i ma n'ala ka jɛ inshallah assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh